3/4 dari 25 juta dosis pertama vaksin COVID-19 bantuan Amerika Serikat disalurkan ke program distribusi vaksin global PBB COVAX. This will maximize the number of vaccines available equitably for all countries and will facilitate sharing with those most at risk. 6 juta dosis lagi ditujukan kepada negara-negara yang paling membutuhkan, termasuk tetangga dan sekutu AS. Secara total, AS menjanjikan bantuan vaksin sebanyak 80 juta dosis selama Juni. This is 5 times the number of doses any other country has committed to sharing. And these 80 million doses represent 13% of the total vaccines produced by the United States by the end of this month. 80 juta dosis ini membantu menurut analis, tapi belum sepenuhnya mencukupi bagi miliaran penduduk dunia. Yes, a step in the right direction, but really a drop in the bucket to what the global need is. Separuh lebih penduduk dewasa AS kini tervaksinasi penuh, sementara mayoritas warga negara-negara lain belum bisa mengakses vaksin. Of the 1.8 billion vaccines administered globally, just 0.4% have been administered in low-income countries. This is ethically, epidemiologically, and economically unacceptable. Menurut peneliti, negara-negara kaya perlu membantu negara-negara berkembang memperoleh vaksin dan juga meningkatkan kapasitas produksi di seluruh dunia. Upaya mengatasi ketimpangan pasokan vaksin antara negara-negara industri barat dengan negara-negara berkembang dipastikan menjadi isu utama yang dibahas dalam KTT G7 di Inggris pada pertengahan Juni. Bagi negara-negara G7 ini bukan hanya persoalan idealisme, tapi juga mencegah berkembangnya varian-varian baru yang mengancam seluruh dunia. Ketimpangan ini tak hanya menghambat upaya mengakhiri pandemi COVID saat ini, tapi juga langkah mencegah dan menanggulangi pandemi selanjutnya. The next pandemic is either right around the corner in terms of decades, years, months, weeks, days. So if we don't iron out a process for every single notch in the chain up until and including vaccination right now, we're going to be caught flat-footed the next time this happens. Di tengah keterbatasan vaksin, setidaknya sejumlah vaksin baru siap menambah amunisi melawan COVID. Sinovac yang telah banyak digunakan di Indonesia mendapat persetujuan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, nyusul persetujuan bagi vaksin buatan Tiongkok lainnya dari Sinopharm. Sementara vaksin lain juga masih dalam taraf uji coba akhir, seperti buatan Novavax. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.